সিআইটিউর পক্ষ থেকে আসানসোলের শাকতরিয়া ইসিএল এর সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি। বেসরকারীকরণ সহ একাধিক দাবিতে সিটুর পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন সিটু অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি তপন সেন সহ অন্যান্যরা। এদিন বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি তুলে দিলেন ইসিএল সদর দপ্তরের কর্তৃপক্ষের হাতে। এছাড়াও আগামী 16 ফেব্রুয়ারি সারা দেশব্যাপী চাক্কা জামের ডাক দেওয়া হয়েছে। चाहे रेगुलाइजेशन की मामला हो, चाहे प्रमोशन की मामला हो, क्वार्टर একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে। শুধু কয়লা না, দেশের পুরো অর্থনীতি প্রাইভেটাইজেশন করে সুবিধা করতে পারেনি, খুব একটা করতে পারেনি। একটা নতুন কায়দা এনেছে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রীকরণ পাইপলাইন, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন। তাতে সরকারি সাইনবোর্ডটা থাকবে, কিন্তু ভেতরের এন্টায়ার অপারেশন প্রাইভেটকে দিয়ে দেওয়া হবে, আইদার রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের নামে অথবা এমডিও বা অন্য নানা পদ্ধতি আছে, এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একরকম। আর এতে সরকারি যে ব্যবস্থা আছে তারা মার খাবে পয়সার দিক থেকে, মানে রিটার্নের দিক থেকে। যেমন এই রেভিনিউ শেয়ারিংয়ে 4 থেকে 8% রেভিনিউ শেয়ার করবে, পুরো কয়লা ঠিকাদার বেচবে, করে 4 থেকে 8% তার শেয়ার করবে কোল ইন্ডিয়ার সঙ্গে। যদিও কোল ইন্ডিয়ারই সম্পত্তি পুরোটা। এই ষড়যন্ত্র চলছে, তারা শুরু করেছে প্ল্যানিং কমিশন থেকে। এখন তো আর প্ল্যানিং কমিশন নেই, নীতি আয়োগ থেকে এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছে, লিস্ট করে ফেলেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়লার আন্দোলন এটাকে ধরেছে এবং আমরা যেটা ডাক দিচ্ছি যে এটা করতে দেওয়া যাবে না, চলবে না, চলবে না, না না, শুধু চলবে না, চলবে না নয়, এটা চালাতে দেব না। এই আওয়াজ আমরা তুলছি এবং এটাকে লাগুও করছি। চীনাকুড়িতে প্রতিরোধ এখনও চলছে, ওরা করতে পারেনি। আরও একটা জায়গায় এইমাত্র কমরেড বংশ অ্যানাউন্স করলো ওখানে করতে দেওয়া যাবে না। এই রকম বিসিসিএলেও একই পরিকল্পনা চলছে, অন্য কোল কোম্পানিতেও একই সিলেক্টেড জায়গাতে ওরা শুরু করবে। প্রথমে অ্যাবান্ডন মাইন, এটা দিয়ে শুরু করছি। ভাই, অ্যাবান্ডন মাইন কাজ তো বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব এখন এদের দিলে কি হয়, কিন্তু এটা দিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে, আলটিমেটলি পুরোটাই যাবে। এবং এটা কোনো রাগ ডাক গুড়গুড় নেই, নীতি আয়োগের লিখিত দস্তাবেজে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুতরাং এটাকে আটকাতে হলে একসাথে মিলে লড়াই করতে হবে। আর আজকের পার্টিকুলার অবস্থায় দাঁড়িয়ে লোককে এটার মাথায় নিয়ে যেতে হবে যে এই দেশ, যে ইন্ডিয়াকে 3 নম্বর দেশ দুনিয়ায় বানাতে চাইছে মিডিয়াতে, আসলে সে 75 বছরে ইন্ডিয়া যা পেয়েছে, যা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বেড তুলে তুলেছে, তাকে ধ্বংস করতে চাইছে ফর দ্য বেনিফিট অফ ফরেন কর্পোরেটস। অর্থাৎ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক তাকতের সঙ্গে সে অলরেডি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে গেছে, ভারতের সরকার অলরেডি হয়ে গেছে। এইবারে ওরা এরপর তারা এটাকে ধ্বংস করতে চাইছে, এইটা বলার পরে এইটার আড়ালে। সুতরাং আমরা এটাই ডাক দিয়েছি যে এটাকে রুখতে হবে যেখানে হবে। নাম্বার 2, এটা রোকার প্রস্তুতিতে কয়লা শিল্পের সব ইউনিয়নগুলো এক মঞ্চে এসে এই বিনাশকারী সরকারের কাজকর্ম আর নীতির বিরুদ্ধে 16 ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দিয়েছে এবং ওই দিন হরতাল করে চাক্কা জাম হবে সারা দেশে। শুধু কয়লা নয়, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতেও কয়লাও এই বিষয়কে নিয়ে ওই অ্যাকশানে সামিল হবে। এবং তৃতীয়ত, सभा ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन में तय किया था कि ईसीएल का बहुत सारा मुद्दा जो है ईसीएल प्रबंधन कर नहीं रहा। जो ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों ने दस्तखत किया है, एग्री किया है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी मर जाता है तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट देना है। यहाँ देखा जा रहा है कि 4-4, 5-5 साल से एम्प्लॉयमेंट बंद है।
इस तरह का अनेक मुद्दा है, वही आज मेमोरेंडम में दोनों यूनियन सीटों को मिलके दे रहे हैं। साथ साथ आज हम लोगों के सामने एक सबसे बड़ा खतरा आया है, जो हम बता रहे थे अभी, MDO टोटल कोयला उद्योग को निजीकरण की ओर ले जाने का साजिश चल रहा है। उसके खिलाफ भारत का BMOS को छोड़ के तमाम यूनियन जो है उसके लड़ाई का तैयारी कर रहे हैं। 16 तारीख को लड़ाई शुरू होगा, आने वाला दिन में उस लड़ाई को एक अंजाम में पहुंचाएंगे और इस MDO और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को पीछे ढकेलने का काम हम लोग करेंगे। कोयला मजदूरों में वो ताकत है, जज्बा है, परंपरा है लड़ने का, हम लोग लड़ेंगे। देखा जाए ना, आगे बहुत सारा मुद्दे रहे, बार बार ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अगर इस बार भी नहीं किया तो आप लोग बंद के बाद लंबा आंदोलन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नीतिगत बात है। सरकार फैसला करती है, कोई कोल इंडिया तो फैसला नहीं करती है कि MDO मॉडल में हम करेंगे। फैसला नीति आयोग से होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता है। इसीलिए ये लड़ाई जो है नीति के खिलाफ लड़ाई है, जिस नीति के चलते हमारा उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, निजीकरण के, और मजदूरों का भविष्य अंधकार में चल जाएगा, इस इलाका का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसा काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। मेन मुद्दा आप लोग क्या रखें, जो आज का मेन मुद्दा है कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कोयला खदान को निजी हाथों में देने का बातों को बंद करो, MDO मॉडल को ख़त्म करो, यही सब मुद्दा है आज का। और अग्निवीर जैसे है देश में 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट, कोयला उद्योग में भी 4 साल के लिए HEMM ऑपरेटर, मेंटेनेंस, ये सब स्टाफ को भी अपॉइंटमेंट करने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सिंगरौली से शुरू हुआ है, हम लोगों ने उसको रुकवाए हैं, लेकिन जो कि फैसला ऊपर का है, सरकार का है, तो लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी लड़ाई कमज़ोर रही तो आने वाला दिन में जो डिपार्टमेंटल भी चल रहे हैं वहाँ भी 4-4 साल के लिए अपॉइंटमेंट देगा, भले 40,000 रुपया देगा। देश का जो आज बेरोजगारी का ये आलम है कि 40,000 रुपया में लाइन में खड़ा होने के लिए आदमी तैयार होगा 4 साल के लिए, लेकिन भविष्य के लिए अगर सोचिएगा तो जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य समाप्त कर देगा, और सारा जो ऊर्जा का जो सुरक्षा है वो अडानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको मजदूरों को समझाना है, लड़ाई के लिए तैयार करना है, यही आज का उद्देश्य है। धन्यवाद।